few minutes later. Magic, 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 magic. Oh, ikos na guys, ikos. Let's go. Pili na, pili. Walang nanalo. Okay. Oh, wala. Wala, guys. Oh, yung problem sa disease. Wala, kuha ka Sige na. natin. Nanalo. Ang daya nito. Oh, sige, sige, sige. Throw, throw, sige. Go, go. Dapat pag tigil ang game, yan ang mga tigil mo lang yung gusto mo. Oh, Kalil! Kalil! Sana piso dito. Oh. Wala, ate mo na, ate. Oy, si Kalil, wala. Bukya ka na. Talo sila. Okay, go! Oh, kuha ka lang. Kuha. Sige, ikaw na, Kalil muna, ikaw muna. Wala. Wait. Go! Oh, ayan na. Ikaw ka lang. Ikaw nasaan? Tao! Luway mo! Naara. Ano mo? Close your eyes! 2 piso mo na. Oh, 2 piso na para ano di mano. Oh. Okay, ate, madaya si ate. Nakakita kayo mo. Madaya si ate. Oh, ayan na. Buklat. Oh, saan? Isa lang. Open mo. Open. Oh, bukya. Si ate. Oh, ikaw ate, asan? Go. Close your eyes, ate. Mamaya na yan, din lang yan. Close your eyes na, ate. Close your eyes. Close your eyes. Nasana ang piso. O, 2 piso. Oh, ayan na. Buklat. Oh, ikaw ate, una, ikaw. 2 piso yan, ate. 2 piso yan. Ikaw muna, bebe. Ikaw muna. Buklat ka na saan gusto mo? Saan? Wala na naman 4 na yung kay Kalel. Piso pa lang kaya. Ayan, 3 piso na yan. Sige. Wala, ikaw na ate. Uy! Patay, wala. Ikaw Kalel. Tabla sila. Yan na. Oh, nanalo na. Thank you for watching. Kung gusto niyo ang aming laro guys, like, share naman guys. Bye-bye. Wala na, tama na yung parehas ramang 4.